الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أحمده وأشكره وأؤمن به وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد أيها الحضور الكرام، موضوعكم معي اليوم فهي المحتضر عند الموت أو عند الوفاة على فراش الموت. قال تبارك وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما الوعد فهو الحقيقة، وعدنا الله سبحانه وتعالى في كتابه. قال تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وأخبرنا سبحانه وتعالى عند المحتضر يتنزل الملائكة يكلمون الموتى يبشرونه بالجنة أو النار. قال تبارك وتعالى: عندئذ ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. وقال تبارك وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويذل الله الظالمين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. أما المجرمون يبشرهم الملائكة بجهنم والأغلال والسعير والجحيم والنكيل وغضب الرحمن الرحيم. عندئذ تمزقت الروح في بدنهم لا يريد الخروج منه. عندئذ يضربهم الملائكة كي يخرجوا. فقال جل وعلا في كتابه العزيز: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وخولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. تنبئ علي ولن يمنظم بالجلين ياتي مسمي أي نيانميا أنيس يدن k'u fila cɛla kɛ lajarabilenminɛ ye ka di ɲɛnamaya kɛbagaw ma
yalasa u ka konte ko saya kɔfɛ fɛn na u ye min baara nin diɲɛ so kɔnɔ ni minnu cira ɲuman na n'u ye ɲuman de waleya olu niyɔrɔ bɛ kɛ hinɛ ye ni kelen kelenna si tɛna tɔɲɔ ka donita k'a da i kun fɛn min ma baara an bɛ sariya k'a fɔ batoma lakikate yen nɔ n'ale ala tɛ jɔn ɲumanw ka kɔtigiya bɛ ale de bolo diɲɛ ani lahara ka sariya k'a fɔ muhamadu y'a ka jɔn ye a ka ciden don ka hinɛ ni kisi ɲini a fɛ a ko didi muhamadu kan a n'a sɔdunkɛw a n'a ladegebagaw ani maa o maa n'o tugura muhamadu ko ni ladegekoɲumanya ye fo ka taa se jɔ dɔ ma ka ɲini masa subhanahu wa ta'ala fɛ a kan fara ko jamakulu sugandilen kan balima cɛman ni musoman kɛnɛ kana sigibagaw balima lamɛnnikɛlaw an ka walanda bi tali kɛ aw ye fɛn de la bi min bɛ wele ko al-muhtadar banabagatɔ walima sabagatɔ n'a bɛ saya dilan kan fɛn min bɛ kɛ a la kuranɛ ye a ɲɛfɔ an ye saya de ye fɛn ye min jɔn t'a nankariya i kɛra silamɛ ye o i bi da la ko saya bɛ yen i kɛra silantan ye o i kɛra bolisɔnna ye o saya kɛni a bi yen nɔ wa bɛɛ jɛnnen don fɛnɛ ko n'a nana fura t'ale la an ka walanda tɛmɛnen an ko an ka kɔnte boli de kɛ ka yɛrɛ kɔnte bɔ kɛ yan'o saya kan na e mun de kɛ walima ni o saya in nana sisan e bɛ taa sara jumɛn na o walanda min bi da o kan o de ye yan'o saya kana o e b'i sa dilan kan kuranɛ ye mun de fɔ an ye o tuma la saya dilan kuranɛ ye a ɲɛfɔ an ye sabaga kelen o kelen ko muhtadaru bɛ k'a la mɛlɛkɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛ yen nɔ olu bɛ bɔ sankolo la ka jigin ka na ni masina ma bana dɔ wa bana tɛ wo ni saya bɛna kɛ ni o mɛlɛkɛ ninnu bɛna jigin a kan o bɛna jigin a kan ni fɛn dɔw de ye jɔn yɛrɛ kɛcogoya Abi Hurayra ka hadisa muslimu ye min mafila o b'o faranfasiya jɔn yɛrɛ lahaliya bɛ baara ninnu bɔ a b'u fɔ ɲɔgɔn kɔ o tigi kelen ye mɛlɛkɛw b'i baara ɲɔgɔnya cogo min u bɛ kuma duman minnu f'i ye u bɛ bagabagalikan minnu fɔ i ka walew diɲɛ kɔnɔ o de b'o kumaw fɔ ɲɔgɔn kɔ a bɛ fɔ de ma ko muhtadar mɛlɛkɛw nana jɔ nka a ti kɛ maa la bana na ko bana de gɛlɛyara a bɛ kɛ i la de ko saya de wagati sera o de kama dɔnnibaga dɔw ko a ti kɛ fewu k'a sɔrɔ lɔgɔmanya kelen tora i bolo nin diɲɛ kɔnɔ n'i kan k'a kun ji dakuru ɲɛ kelen n'o niyɔrɔ tora o la diɲɛ kɔnɔ muhtadaru tɛ k'i la a bɛ kɛ maa de la maa min ka nin fila bɛɛ lajɛlen banna o tuma nin mɛlɛkɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛ jigin ka na kumaɲɔgɔnya kɛ ni nin tigi ye o kumaɲɔgɔnyaw la u bɛ fɛn minnu fɔ a ye ni jɔn ɲuman dɔ kirama katibinaw fɔlɔ de bɛ na kabiri balefiyara mɛlɛkɛ minnu tun bɛ sɛbɛnni k'i nɔfɛ olu de bɛ na k'i kɛ seere ye kari raqibu ni atidu ne de tun ye mɛlɛkɛ ye ni jɔn ɲuman dɔ juguman sɛbɛbaga fɔlɔ de bɛ na mɔgɔ minnu bɛ sigi su kɔrɔ walima farigantɔ kɔrɔ saya ɲɛ i b'a kɔlɔsi wagati dɔ la su bɛ kɛ a bɛ bɔ aw la a bɛ tunu hali n'a y'a sɔrɔ a ɲɛ yɛlɛlen don a bɛ kuma a t'a faamuya walima n'aw sigilen don i tun bɛ ka kuma a tun tɛ k'i jaabi kɔfɛ a bɛ tila ka jaabili kɛ a ɲɛ bɔsɔlen don mɔgɔ dɔ nana ma bɔ a kalama a bɛ tila ka ɲininkali kɛ kari e nana tuma jumɛn o n'a ɲɔgɔn o gaba wagati ko a bɛna o wagati de la a bɛna yirali k'a la ala ye ne de n'i siri ɲɔgɔn na kabiri balafiyara ne de tun ye mɛlɛkɛ ye min wakiliyalen kun don n'i ka jugumanw sɛbɛnni ye n b'a fɛ i ka seereya ye n lajɛ dɛ n ye fɛn minnu sɛbɛn i tɔgɔ la n'a y'a sɔrɔ fɛn b'a la n y'a sɛbɛn k'a sɔrɔ i ma min waleya al-malikul abd masa ladiri ciden kɛrɛnkɛrɛnnen ninnu bɛna ka na nin ɲininkali de k'a la
Allah de na ya sɔrɔ fɛn b'a la min ne y'o sɛbɛn k'a sɔrɔ i ma waleya u bɛ jɛ ka réviser ɲɔgɔn fɛ a bɛ ye fɛn o fɛn b'a kɔnɔ kɔta la jurumun na a y'o bɛɛ yɛlɛn baara de o tuma nin mɛlɛkɛ kofɔlen n'o ye nin kirama katibina ye ni jɔn sɔnn'a ye tuma la tuma min ko a ye min kɛ nin min filɛ nin ye nin min fɔtɔ filɛ nin ye i fɛ ne ye nin baara de o tuma i sereyara ko min tɔɲɔsa kɛ n bɛ n wasa dɔw la ko mɛlɛkɛ o bi taa ko su bɛ husnu mɛlɛkɛ filanan bɛna sɔɔni o kɔfɛ min kun b'a ka ɲumanw sɛbɛn ale bɛna ka ɲuman gafe yira a la n'a ye ɲuman gafe yira a la a b'a fɔ a ye e kari kabiri balikuyara ne de ni i kun sirilen don ɲɔgɔn na i ye wale minnu kɛ olu de filɛ n bolo nin ye u lajɛ n'a y'a sɔrɔ i ye ɲuman dɔ kɛ ni ɲɔ dogo ni m'o bange n'o sɛbɛnnen t'i kun yanni nɔ an ka lajɛ ɲɔgɔn fɛ ni jɔn sereyara ko ne ye ɲuman o ɲuman kɛ o bɛɛ jɛlen b'a la o mɛlɛkɛ b'a fɔ alhamdulillah o fɛnɛ bi taa o taga wagati ni ta mɛlɛkɛ bɛ na o wagati de jɔn ɲuman u bɛ ni bɔ ka taa n'a ye illiyinu na i ko Allah subhanahu wa ta'ala y'o fɔ an ye cogo min a dɔgɔyara ka hadisa min an y'a fɔ hadisa in janya kama an b'a yɔrɔ dɔw fɔ bamanankan na ko Allah tabaraka wa ta'ala bɛ nin jɔn sina in a bɛ mɛlɛkɛw bila ka kuma n'a ye ka hakili latigɛ ka sigiyɔrɔ f'a ye na ala jɛnen don i ma n'i ka wale ninnu sababuya ye nin baara ninnu yiralen a la a nisɔndiyara nin baara ninnu kɛra sababu ye asaru la i b'a sɔrɔ jɛtura dɔw bɛ silamɛya bolo minnu ka muhtadaru wagati la u ye kumakanw fɔ kumakan minnu ye kabako kumakanw ye ka diɲɛ kanu kɔnkɔn ka bɔ mɔgɔw dusukun na mɔgɔw minnu tun ye kɛlɛ kɛ tuma dɔ la u ka diɲɛ nafa kosɔn Abdulmalik ibn Marwan ko k'a to nin dilan kan diɲɛ tununa la a bɔra a yɛrɛ kalama tuma min sigi kɛbaga minnu b'a kɛrɛfɛ o dɔ la kelen y'a ɲininka kayfa bika ya amiral mu'minin e bi cogo di bi an ɲɛmɔgɔ i yɛrɛ bakun na e bi di k'a ko ɲɛ tɛ n yɛrɛ la cogoya si la إلا كما قال الله سبحانه وتعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وخولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء كنا نيتني لا تشويا شيلابي فنا كرا على يتشويا ميفو نبنا تابي كاوتو نبنا تاكا الله فسبغاوتو نبنا تاكا نا سوراسيوتو نبنا تاكا نا نفلوتو نبنا تاكا نا مسوتو نبنا تاكا نا ديوتو نفلو كماتي نتeke konkolen fleka boala meta katadi Allah subhanahu wa ta'ala ma nyebe nyere la wallahi du de kono note foy werete yenino no bina tanne no fe nyenyere yo dangane ya bembolo ni muhtadaru waqti la min be kima tasiblay ka alayila ali Abdul Malik ibn Marwan ade muso Fatima a cede kunye Omar ibn Abdul Aziz ko Omar nyingara u ye Fatima nyinga tuma mi Omar banane kumba ka glanka e cede do Omar kumbe sira ala nye cogo mi e ka kuma kallaba meta kera jumele afe ay qissa fo kadaka Omar be banana tuma mi be bala fara cogo mi la diriya kumbe tieni kala u te fere u ka ko ma cogo mi u ye poison de ka mi fe na ka mi docteur nana hosrune avec a fo nim bana gelera cogo mi ne nyete jala tigela ka fo ko sayati ka ko fe ako docteur yi hakili jigi ka hakili sigi mami ma poison mi hakili la tigete o yere ka sayako ka kuma te mi nyami droko mi mami jonde ba ka sayawo wati don hakili la tigela tuma mi o kera docteur bora muso gerela u y'a ta ka sigi kɔkɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ dala la ale y'a ko don ala hinɛ bolo a ye mankan dabila dɔɔni a ɲɛma tigɛra a tulo b'a la k'a bɛ ka aya kalan
تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون غلوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. مسوكو كوفي فسكت أما كنا نكوفي لما كيف لم يتحرك أما لما فويك عليكم ما من كسر على كويتا كل شيء أي ما دبلة كنا لك أيوب يا سورة فاتورة أي من كلا أيكم كن يندي على كالجين كوفولني nyala sago maude ya kono dombagawi maminu nulu kera kuma kote korotala ni jenso kono wanu make cheni kela ufeneye ni jenso kono laban ko nyuma ya nyola sago ala nyesranye jonde Allahu akbar sayakele ya be niveau mina mami mbato o geleya wala kamiri mina kani aya kala minum be nyana mayala yal saka ketta silaw yoma o duskolo labe na joli ay labe ko joli ke alabe na ni ala ko suku jumeni ala ka famu ko nyumandi amma Ibrahim an-Naqai ko ya to ni sa ya glanka fagaba uyaye dientunana asorlaka yereye fabaka akasra tumami adadera mo yanyiniga ma yabuki ko munde be ki kasi qala la abuki li zambi fa'altu ndeka kasiko junumu de be yenyake ne Ibrahim naqay ndeka kasiko junumu de be yenino ne o waleya mbeka jorode la no de be kambla kasila o te kambla kasila bal ngamindo nimbe kakasi nimbe kambla nimbe ka joroni yereye alla nkana soro mawla af'alu shay'an yafendoke ahsabuhu hayyinan nimbe ko biskiya ko ye ko ni chininde wa huwa inda Allah azim ka soro o fenke taw nebe kamiye ko ye fen fitiniye niyo bara kondeserade niyo kelitoye o kana ta soro ye fembaye ala fe ko de jorobe na nimbe ka kasi Allahu akbar an kan kamiri ni do inale ay segi nyimma ko fole o majoni undo ye bara du men ke islamiyya yi kono wujora chokoti Allah subhanahu wa ta'ala aka jomba do be akani muhtadaru waqtila bal nalede Imam Bukhari ka karamoy abonen kotmami afenya yesa ya glanka uya nyingali kono na fafava yanaka jabilike nintunu ko kelende kera fenena atunna anyamatigara nyamatige kofe akasra kasi kofe uya nyininga kurai comme on devait qu'il la casse là قال لمثل هذا فليعمل العاملون ninyo onkoso minye ne soro kama onyo wonye barake la ubi barake chesir la ubi chesirike ala nyini na ubi ala nyini de ninyo on kama fendi men kama minye ne soro no yesayai ana gele ana gerente o kama barake la ubi barake amba Allah tabaraka wa taala deli ibn mubarak akani kuma barkama ala ka ke dusuye an fene duskuna ala ka ke sababu ye mimbe duskolo do an fene na ka barake ka kon ni don na linye ni muhtadaru kera jonna na kera jonyuma e qur'ane radio nye fo anye nini meleke ujigina ubeni dalafie ka berebere abibono yala ukakuma kaun nyefoli la qur'ane ya fo choko mi kuba fae ya ayyatuha an-nafs al-mutma'inna irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah enimi ni mafantiara ni yenso kono ala kode kan ala nyini de kan o de kera e basigilani o de kera e hakilatige sababu ye
e mafantiyarani o ala ko de ye e fɛnɛ sa bo k'a sɔrɔ ala jɛlen do i ma bo i ka dɔn ka alijinɛ kɔnɔ bo i ka dɔn ka fara n ka jugumanw kan an bɛ Allah tabaraka wa taala deli nin kumakan in a ka fɔ an fɛnɛ ye Allah tabaraka wa taala a ye ɲɛfɔli kɛ an ye ni jɔ min kɛra nin jɔ ɲumanw tana ye n'a sera muhtadaru wagati la a bɛ kɛ cogo di meleke fila ninnu bɛna meleke minnu fɔra fɔlɔ la a ka kirama katibinaw ale la ɲuman fɔlɔ de bɛna a bɛna ka walew yira a la a yɛrɛ bɛ nisɔndiya a bɛ munyamunya a ɲumanw bɛ n ka gafe kɔnɔ a bɛ t'o la o bɛ taa dɔrɔn dɔ in fɛnɛ bɛna o bɛna a ye juguman min kɛ a b'a ye kabini o sigiyɔrɔ la a yɛrɛ b'a dɔn a sigiyɔrɔ ye yɔrɔ min ye a b'a dɔn a laban yɔrɔ ye yɔrɔ min ye a b'a dɔn a ka jugumanw olu de ka ca ni a ka ɲumanw ye jɔrɛ ni jigila misɛnya b'a minɛ o melekew b'u kɔ dɔn meleke minnu n'olu jiginna ka na mumini na ka na dala fiye ka na f'a ye ko ala yɛrɛ de b'u sabati u bɛ mafantiya kumakan fɔ jɔrɛ tɛ k'u la siran tɛ kɛ u la dɔnnibagaw ko jɔrɛ ni siran tɛ kelen ye siran ye i bɛ fɛn min kɔnɔ jɔrɛ ye i bɛ ka don min kɔnɔ ko meleke ninnu bɛna ka jɔrɛ gɛn kana jɔrɔ i bɛ ka taa yɔrɔ min hɛrɛ de bɛ yen nɔ alijinɛ nin bɛ yira a la a sigiyɔrɔ bɛ yira a la i nin yɔrɔ ye nin de ye ala diminɛ t'i kɔrɔ a jɛlen de b'i ma o jɔ ɲumanw o meleke minnu nana nin fɔ ale ye ale t'o melekew sɔrɔ min ye tiɲɛnikɛla ye muhtadaru wagati la minnu bɛna fɔ ale ye kana jɔrɔ kana siran bali melekew de bɛna minnu bɛna dala fiye ni gɛlɛya de abishir bi jahim nisɔndiya e janama dunke ye e jahim dunke ye nisɔndiya n'a ka meloti gɛlɛnw ye nisɔndiya ni jɔlɔkɔw ye minnu bɛna k'i la nisɔndiya ni shayira ye a bɛ yen nɔ sayiri ye jahanama suguya ye ko ni jɔn filila ale kɔnɔ ale bɛ jenini daminɛ ni kunyanfan de ye ka si ni golo ani sogobu k'olu woloki ka bɔ a la ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni kɔtɔ ye subhanallah an bɛ Allah tabaraka wa taala deli n karamɔgɔ Abdulatif kun bɛ nin dugawu kalan tuma bɛɛ ko ala k'an ta ka kalanni ye kuranɛ kɔnɔ ani n'i kɛra hakika yebaga ye i k'a ye ka i to alijinɛ kɔnɔ hɛrɛ tɛ nin fɛn minnu yeli la Allah tabaraka wa taala ɲuman fɔ an ye cogoya min n badenw Allah tabaraka wa taala ko nin jɔn in tuma min ni melekew nana dala fiye ko jahanama de b'a ɲɛ ala diminen de don a kɔrɔ ale y'a ka ɲɛnamaya kɛ ala kɔtɛ de la a y'a kɛ Allah subhanahu wa taala ka fɛn haramuyalen waleyali de la a b'a dɔn k'a fɔ ale laban yɔrɔ man ɲi fatamazzaqati ruh a ka ni o tɛ fara ɲɔgɔn kan bilen o bɛ cɛyi de jasadi a farikolo la la yuridul khabd a t'a fɛ ka bɔ Allah tabaraka wa ta'ala ye nin aya kana suratul an'am kɔnɔ ko ni kun b'o mɔgɔ suguw ye u ni melekew bɛ ɲɔgɔn kɛ cogo min u bɛ ɲɔgɔn sama tuma min ni melekew b'a fɔ a ye akhriju anfusakum ni b'o ka di an ma al-yawm bidon tujzaun a bɛna sara de adhaban hun ni ɲangata kolo gɛlɛn ye bima fɛn sababuya la kuntum taquluna ala Allahi ghayra al-haqq aw de kun tɛ ka siga lahara ko la aw de m'a fɔ lahara tɛ tiɲɛ aw de m'a fɔ aljinɛ tɛ tiɲɛ aw de m'a fɔ jahanama tɛ tiɲɛ jɛnɛya fɔra ko a ka dabila suɲɛli fɔra a ka dabila bingani fɔra a ka dabila ɲɔgɔn buruja galonfin ka mɔgɔ lanɔgɔ a fɔra i ye ko a ka dabila e de m'a fɔ ko fɛn t'a la e m'a miiri k'i tɛ ɲɛ o ko wa e ɲɛna ko ko tɛ bɔ a la i b'a kɛ fɛn tɛ bɔ a la ko min kun y'o galontigiya dɛ i sara de filɛ nin ye bi dɔn na min bɔ an bɛ taa n'a ye foyi ma ye i fɛ fɔlɔ n'o fɔra tuma min n'i bɛ yɛrɛkɛ farikolo la a t'a fɛ ka bɔ a t'a fɛ ka diɲɛ fara ɲɔgɔn ya Allah tabaraka wa ta'ala y'a tigilamɔgɔw ka kuma fɔ an ye ko n'o kɛra a bɛ to kɔtɔrɔmobali de la ka taa kɔfɛ ni kan ka tiɲɛ ni sɛɲanfan de ye ka na se ŋɔnɔfilɛli ma ka bɔ nka ale bɛ sama ka jigi de a bɛ yɛrɛkɛ farikolo la a t'a fɛ ka diɲɛ fara ɲɔgɔn ya a b'a kanto o wagati la lawla akhartani ila ajalin qarib en tigi ni kun ye ne makɔnɔ ni sangani ye ni kun ye ne makɔnɔ ni wagatini ye fa asadda ne kun bɛ nin ye tiɲɛtigiya sisan n kun bɛna sarakaw bɔ sisan ne kun bɛna alako baaraw kɛ sisan n kun bɛna seli sisan n kun bɛna farajo ɲumanw kan kari minnu b'an cɛla mɔgɔ ɲumanw ye ne kun bɛna k'ulu ɲɔgɔn dɔw ye wa akum mina salihin ne kun bɛ kɛ mɔgɔ ɲumanw dɔ de ne kun bɛna ɲumanya de kɛ a ye makɔnɔ
iko diana di gele ana libe ya fadeli cogo ya mina ni don tay la kikade ibe ka keri duskun jele de ni tangale ya fere de Allah tabaraka wa ta'ala ko nunu ni gele ya de bi nyona nimma ko folew no de mawiye maminu kera cheni kelawye ni te son kabo ni bi yereke ni boni Allah tabaraka wa ta'ala ya fo anye kon ni sugute boni gansanya be boni boli de abe bugo meleke fu fere yal saka bo far kololla walau tara izi yatawaffa allazina kafaru almalaika yadribuna wujuhahum wa adbarahum konna kumbe yelike chogo yammi ni tameleke naka chedewu ube kafiri mine ka bugo chogo yala anye dawla akoka ube ka bugo yalsa ni ka samaka bo akhriju anfusakum ni boy ka dantege al yawma bidona tujzauna ibn sarade idoy ka kani miriye en fait akaka anga tashi ala de ni duma banna ma jien kono ni doy ni fen folen teme fo ijabu ya de ima sababu fo ijibolo kapani kuna alkiyama adamine nyegele yaw don bawo ko ni yala belebele de e kan miri kaka kuma kan sallallahu alaihi wasallam anaka cidenya ani aka ala fe uya kunci ala kama joli ka sere ka bo kunna fuka do sen samara kono ka jo ala kama nafila la fardaje fo Allah tabaraka wa ta'ala kanu kama seun ka funu e ka miri joli mi bes ka mo sen funu be er joli e ka miri kira sallallahu alaihi wasallam uhudi don ale de tagakarla Allah tabaraka wa ta'ala kama na saya wagati ala letani wolon blam ya yake banana e ka miri ko kira kumbe tege suji la ba nye salo abafo inna lil mawti lasakarat chena gele akoda yen saya tayede chena gele akoda yen saya tayede aqulu qawli hadha wastaghfirullah jalilan li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu kana lil awwabin ghafura قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله تعالى كولا يمنضو مسمي نما من نيكي ايربا كوني منستري لا فرمسو كوماتي دي كوماتي نينو مسبنا يالندو مسكاري لندو ناكا سيبغاياي anaka doni a kariyara ka bɔ fɛnw ma fɛn minnu kɔntera nin cogoya la dɛmɛ ɲɔgɔn na ka sɔrɔ ka kisi ni nɛɛma ɲini a fɛ a ko jiri danfɛnw lasɔn hɛrɛma kan n'o ye an kuntigi ye Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a n'a sɔdunkɛw ani maa o ma n'o tugura Muhammadu ko ni ladege ko ɲumanya ye fo ka taa se alikiyamati jɔtɔ ma badenw min ye saya ye gɛlɛya de b'a la ni ye kira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ni y'a ka kumakan ye ko Umar ibn al-Khattab fɛnɛ ko a y'a yɛrɛ ye nin na tuma min a ko ya laytani lam talidni ummi n ka nata o hali n ba kun kana n wolo hali n ba kun kana n bange tuma min a y'a yɛrɛ ye saya dilan kan tuma min a ye saya gɛlɛya ye la hawla wala quwwata illa billah ayna nahnu min Umar an ka alako bɛ se ka gɛrɛ Umar la cogo di an ka alako bɛ se ka suma Umar ta la cogo di Umar ta bɛ se ka suma kira ta la cogo di sallallahu alaihi wa sallam nka an bɛ ko kow de ye ko minnu kan ka nin nɔgɔya bali n'a fɔra nin de lahara daminɛ ye lahara daminɛ na ni gɛlɛya ye tan fobagaw ni danganiya ye u ka dɔn ni danna nin hakɛ de la yanni ka san fɛn minnu kɛli la mɔgɔ joli de sara anw na saya wagati a bɛ ka dɔnkili de répété mɔgɔ joli de sara anw na a saya wagati a bɛ k'a denw de kosuma a bɛ ka hami n'a ka nafolo de mɔgɔ joli de sara anw na a bɛ ka hami n'a ka dugukolow de mɔgɔ joli de hakili ma ala ye
mogo dol de mamiri ala la o de kama Cheikh Daoud kumba fo amma ki jija ika ala kanu ijija ika ala kanu fere sugu be ke ala kanu ka do yidu sunna saya wakati nebe tigede abe meleke de atiska ala tatika la kosma min kanu lakika be duskuna o de ba pousser aka senka lama ka kuma femfo femin kanu bala otuma ko ne janfantido iko emi yere nege duskun ko la ibe janfana chego minde ni emi ye ala kosmani ne ka sorati duskun na saya wakati ne tese ka fo mia bimba fo ye duskun de Allah tabaraka wa taala ko ayo misale di ama Cheikh Daoud ko abe komde ni ye chiffon mine ka su nonona ni ya bisi min bi bo nono de ni ya su joli la ni ya bisi min be bo joli de do nga min sura nonona ni yo bisi ade joli bo otuma yiki hakili to ni du school labena aye wakati mumeke abe min ko suma aye wakati mumeke abe min kanu saya wakati la ibo de ko fode ambe Allah tabaraka wa taala deli akafamu nyumandi amma balma ayayi mandafa ga wakati yanta ambe makono nike ni ala yansi joka walanda wore makono ambi temeni ni ambe jelembe ni ndanga ndala de ambe takato do katama anta do domindo anta do abina wakati ni akanka nyesigidi akanka laben ka makono de ambe Allah tabaraka wa taala deli Allah tabaraka wa taala kan tumi nyuman mo bayani ka konsayani alaka ya famma Allah tabaraka wa taala kan ka tubi minen Allah tabaraka wa taala kan kanda Allah tabaraka wa taala ka duskolo nyumandi amma mimbe alaka kanu lakikala munafiqiya alaka bo an jolida ka bo an duskuna ka bo an haklila alaka lakika Allah tabaraka wa taala ko do an baraw kununana اللهم ربنا كن معنا ولا تكن علينا اللهم ربنا خذنا بنواصينا للبر والتقوى واعمل ما ترضى يا رب العالمين اللهم ربنا